السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، بعدنا بدرسنا الدرس الثالث اللي هو ليسون تغوا غيف دونفونس اللي هي أحلام الطفولة. أخذنا الديالوج اللي يتحدث عن طفولته والأحداث اللي صارت داخل الصف الخامس في باريس، ضواحي باريس في المدرسة المتوسطة. والأستاذ كان يشرح قواعد النحو وإلى آخره من ديالوج نجي هسه ديالوج سي نشوف. L'élève de Gommier tourne les pages de son livre d'histoire. التلميذ de Gommier tourne يعني يقلب les pages صفحات de son livre d'histoire كتاب التاريخ كتابه الكتاب التاريخي مالته. Parmi les rares femmes parmi les rares femmes من بين النساء يعني نقول القلائل النوادر القليلات يعني كي سي تخوف اللي موجودات يعني بداخله هاي القصة أو الرواية التاريخية في الكتاب يعني كي سي تخوف اللي وجدهن. Il est fasciné par une princesse au pur visage ovale. Il est fasciné par une princesse au pur visage ovale. يعني انعجب اهتم أو نقول إن يعني حب يعني بأميرة يعني بوجه بيضاوي نقي خلينا نقول pur à la taille fine et élancée et aux vêtements richement brodés. à la taille fine يعني بقوام يعني قوامها يكون ممشوق يعني نقول رفيع خلينا نقول ممشوق رفيع. اي إيلونسي معناته يعني نحيفة رفيعة يعني ضعيف يعني خلينا نقول مانس يعني. اي او فيتمون ريشمون برودي وبملابس مليئة بالتطريز أو غنية بالتطريز. Elle évoque la perfection et la beauté. évoque يعني توحي تظهر يعني خلينا نقول تبدي الجمال الكمال la perfection يعني perfect يعني الشيء الكامل أو الكمال. et la beauté والجمال. Elle paraît indifférente aux bijoux qu'il est en train de déposer dans un coffret. يعني elle paraît هذا الفعل paraître يبدو هي تبدو indifférente غير مبالية aux bijoux. bijoux هي المجوهرات الحلي يعني qu'il est en train de déposer اللي هي مستمرة بوضعها يعني شو هنا الزمن هو présent continu المستمر مضارع المستمر اللي مستمرة بوضعها. dans une coffret هو صندوق اللي يضعون به المجوهرات يعني نقول صندوق الحلي. on dirait qu'elle pense à autre chose. on dirait يعني يقول معناه تبدو أو يبدو بأنها تفكر بشيء آخر. peut-être au seigneur qui lui a offert ses bijoux et qui se bat loin d'elle. يعني لربما في الشخص هذا السيد يعني يعني خلينا نقول فتى أحلامها أو في الشيء من هالقبيل كي لويا أوفرت اللي قدم لها كي لويا أوفرت يعني هنا بالماضي دا يتكلم فعل أوفخير اللي قدم لها سي بيجو هالمجوهرات. كي السبا الفعل سباتخ يعني يناضل يكافح يقاتل والذي يقاتل واندل بعيدا عنها. دون لي زارم دو روا في جيوش الملك أرم جيش جيوش دو روا الملك. طيب Jean Dugommier regarde longuement la dame à la licorne. Elle lui fait penser à une jeune fille qu'il a rencontrée récemment chez des amis de ses parents et qu'il voudrait bien revoir. Jean Dugommier regarde longuement la dame à la licorne. جون ديغومي يشاهد لونجمو يعني طويلا أو بتمعن خلينا نقول. لا دام على ليكورن هي هاي المرأة اللي عندها هاي الأشياء يعني الأوسمة اللي على صدرها يعني 5 أو 6 أوسمة يعني هاي كانت في ذلك العصر بالعصور الوسطى بالمويناج. فكان يضعون عليه هاي المفروشات أو هاي
الإكسسوارات، يسموها لا دام لا ليكورن. Il lui fait penser à une jeune fille qu'il a rencontrée récemment. جعلته يفكر عن jeune fille فتاة شابة qu'il a rencontré اللي قابلها récemment حديثا chez des amis de ses parents عند أصدقاء والديه qui il voudrait bien revoir والذي يريد كثيرا أن يعني يراها مجددا. طيب ديغومي أو تابلو، أحد يناديه يعني يقول له يصيح باسمه ديغومي أو تابلو، يعني على اللوحة السبورة، يعني احنا أو تابلو يعني انظر للسبورة أو اذهب للسبورة. جون ديغومي سيخسوتي يعني معناته ينتفض، ونقول احنا يفز، يعني مثل واحد كان صافن في شيء معين باله أو يحلم يتأمل، أو وفجأة أحد ينادي بصوت عالي، فمثل تجي هيك يعني فزة يعني، أو ينتفض. فجون دوغومي سيرسوت لا فوا دو بروفيسور لا سيربريز، يعني صوت الأستاذ لا سيربري يعني اندهش يعني فاجأه، أو ميو دو سيغيف في وسط أحلامه، مثل ما قلنا قبل قليل. إيل سوليف هو نهض طبعا، إيل سوليف يعني هنا نقاط، يعني بعد هو أشياء أخرى، يعني حاول يجوز يتحدث. Il va devoir expliquer la règle de participation، يعني يجب عليه أن يشرح la règle de participation، القاعدة اللي سبق وأن قاعدة النحو اللي يشرحها الأستاذ أستاذ اللغة الفرنسية. يجب عليه أن يشرح قاعدة اسم المفعول sous les rires de ses camarades de classe، وسط ضحكات les rires، الفعل من الفعل rire يعني يضحك، un rire ضحك، les rires يعني ضحك sous les rires de ses camarades رفاق زملاء de classe. يعني هو هذا الحوار سي. طيب وكفكرة هو هاي الفكرة، يعني هذا الترجمة مالته بهالشكل. طبعا إن شاء الله نعرض الأسئلة أو المفردات الفوكابولير والأسئلة المهمة الوزارية المطلوبة إن شاء الله بالدروس القادمة، وأيضا أجوبتها مع ترجمتها بشكل كامل. نقرأ للمرة الأخيرة إن شاء الله حتى يكون متكامل وواضح أكثر. L'élève de Gommier tourne les pages de son livre d'histoire. Parmi les rares femmes qui s'y trouvent, il est fasciné par une princesse au pur visage ovale, à la taille fine et élancée, et aux vêtements richement brodés. Elle évoque la perfection et la beauté. Elle paraît indifférente aux bijoux qu'elle est en train de déposer dans un coffret. On dirait qu'elle pense à autre chose, peut-être au seigneur qui lui a offert ses bijoux et qui se bat loin d'elle, dans les armes de roi. John de Gommier regarde longuement la dame à la licorne. Elle lui fait penser à une jeune fille qu'il a rencontrée récemment chez des amis de ses parents et qu'il voudrait bien revoir. De Gommier au tableau. John de Gommier cherche la voix du professeur, l'a repris au milieu de ses rêves. Il se lève, il va devoir expliquer la règle de participer sous les rires de ses camarades de classe. إن شاء الله يكون الدرس واضح ومفهوم. إن شاء الله نشرح الأسئلة والمعاني وأجوبتها إن شاء الله دروس لاحقة. السلام عليكم.